सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 12 आपण माने मो संगरे उच्चारण करंतु। जे चैव सत्तिका भाव राजसस्तमसाश्च जे मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जे चैव सत्तिका भावा राजसा तमसाश्च जे मत्त एवेति तन्विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। जे चैव सत्तिका भावा राजसा तमसाश्च जे मत्त एवेति तन्विद्धि न तोऽहं तेषु ते मयि। कुहन्तु। जे चैव सत्तिका भावा राजसा तमसाश्च जे मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। माताजी, जे चैव सत्तिका भावा राजसा तमसाश्च जे मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। शब्दानुवाद प्रभुपादों द्वारा परे परे ओडिया रे परम गुरुदेव द्वारा जे जो माने च एवं एव निश्चित भावे सात्विका सत्व गुण रे भावा भाव राजसा रजगुण तामसा तमगुण च मध्य जे जदियो मत्त मो ठारू एव निश्चित भावे इति एही परी तान सेमानंकु विधि जान न नुहे तू किंतु अहम मु तेषु सेमानंक ठारे ते सेमाने मई मो ठारे। अनुवाद प्रभुपादों द्वारा पर पर ओडिया रे परम गुरुदेव द्वारा समस्त प्रकार भाव अर्थात सात्विक राजसिक वा तामसिक मोर शक्तिर प्रकाशित मोर शक्ति द्वारा प्रकाशित गोटे दिगरु मु हेउछि सबु किंतु मु स्वतंत्र अटे। मु केबे हेले भूत प्रकृतिर गुणर अधीन नुह। सर्वप्रथमे मोर परम पूज्य गुरुदेव चरण कमल रे कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। परम गुरुदेव चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। जगद्गुरु शिल प्रभुपादों चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। इस्कन समस्त गुरुवृंद तथा वैष्णववृंद चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। अनंत कटी वैष्णववृंद चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। भगवान चरण कमल मध्य मोर कटी कटी दंडवत प्रणति निवेदन करुअछि। आपण मानकु मध्य मोर प्रणति निवेदन करने संगे संगे आज संध्या भगवद गीता आलोचना को आपण मानकु इस्कन भुवनेश्वर तरफ स्वागत संवर्धना जनाऊँगी। ये होउछंती भगवान निज मुख निसृत वाणी जहाँ गुरु वैष्णव कृपार मो प्राप्त होती आपण मान आगे उपस्थापन करी। भूल त्रुटि रोते आपण मैंने मत निज गुण में क्षमा करेंगे। आपण मैंने श्रवण करुँच सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। आज श्लोक भगवान कौन कहते जे जीवर
ये जो प्रकृति ये प्रकृति हूँ गुणाधीन कर्म जगत जहाँकि गुणर अधीन एठारे समस्ते कर्मरत कहीं कर्मरु निवृत्त ना भगवान आसी कर्म कर तेणु से कथा भगवान कहते प्रकृति क्रियमाणेन गुणै कर्मणि सर्वस्व अहंकार विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मान्य। तेणु ये जो प्रकृति ये हूँ मोर शक्ति। तेणु भगवानंकर तीन प्रकार शक्ति रही गोटे हूँ अंतरंगा शक्ति आ गोटे हूँ बहिरंगा शक्ति आ गोटे तटस्था शक्ति। से तटस्था शक्ति होउछंती जीव। ये दुई शक्ति छड़ा भगवान कहते मोर एक तृतीय शक्ति रही से तृतीय शक्ति हूँ जीव शक्ति। शक्ति ये शक्ति कौन मोर बोली कहीं कहते भगवान ना ये सबू शक्ति जहाँ आप देखुं सबू भगवानंकर शक्तिर परिप्रकाश जहाँ देखुं जहाँ आप देखुं सबुकिछि भगवान कहते मोर शक्तिर परिप्रकाश। एवं ये जो भौतिक जगत जो जीव शक्ति रही एवं जीव शक्ति जो ये भौतिक ये भूत प्रकृति सुंदर भाव में कौन हो सुंदर भाव में जीव मैंने कौन कर जो आप घर कर सजाऊँ जहाँ भी कर से सब कौटी कर भूत प्रकृति कर द्वारा हो जीव द्वारा हो। तेणु प्रकृति क्रियमाणेन गुणै कर्मणि सर्वस्व प्रकृति द्वारा जीवर गुण द्वारा जो तीन गुण अच्छा सत्व रज तम गुण से तीन गुण द्वारा जीव कौन करुच्ची कर्म करुच्ची। आपड़ जहाँ कर आज ये बसी से भी गुणर प्रभाव में आसी आप बसी आपड़ जो बसी आपड़ निजे आसीना आपणकर गुणर प्रभाव में आप आसी बस। तेणु भगवान कौन कहते अहंकार विगुण आत्मा ये जो आत्मा जो गोटे शरीर प्राप्त होती आम मनुष्य शरीर कथा भाव से कौन भावुची कर्ता अहम इति मान्यते से भावुची मु कर्ता मु सब कर मु घर कर बाड़ी कर या करदे से करदे ना भगवान कहते से कहीं किसी करूना मु सब करोची मो शक्ति द्वारा सब हो मो प्रकृति द्वारा मो द्वारा केमती हो डायरेक्ट करूना प्रकृति द्वारा से कर गुणर प्रभाव में कर। ये श्लोक भगवान कौन कहले ये जो तीन गुण कौन कौन कहले सत्व रज तम जे चैव शक्ति का भाव राजस तमसाश्चैव जे सत्व रज तम ये जो तीन गुण रे भौतिक प्रकृति कर्मरत रही तेणु यही तीन गुण भी कहार परिप्रकाश भगवान कहते ये भी सब मोर मो भीतर सब अच्छा मो द्वारा सब जीव पाखे से सब पहुँचुं तेणु से सब मोटू उत्पत्ति किंतु मु ता सहित युक्त नुह अर्थात मु ता द्वारा प्रभावित नुह तामाने सत्य गुण रजगुण तमगुणर प्रभाव भगवान ऊपर पड़ूना भगवान ये सब ऊर्ध्वे किंतु यार प्रभाव रे किए पड़ुछि ना जीव पड़ुछि जीव किंतु ये गुणर बाहर को जाई पारु नहीं जीव ये गुण रे बंधा किंतु जते बेले जीव कौन करिवो भक्ति करिवो सेते बेले से ये गुणरू भक्ति करिवो माने कहाँ पे भक्ति करिवो भगवान का चरण कमल रे भक्ति करिवो भगवान से कथा कहले ना दैव ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया माम एवं जो प्रपदंती माया मतम तरंती तेणु दैव ऐसा गुणमयी ये जो गुण तीन गुणर प्रभाव एते रही जीव को सबु बेले से कौन करुच्ची विभिन्न प्रकार कर्म चिंतार से कौन करुच्ची बांधि रखुच्छी जीव से बाहरी पारु नहीं नॉट पॉसिबल टाणी नहीं जाऊँ सियाड़े तेणु केतबेले जड़े जीव बाहरी पार ना जदि सी भगवान सेवा कर कौन कहले दैव ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया माम एव जो प्रपद्यंती माम एव जो मत जे पूजा सेवा करुच्ची मोर शरण रे जे आसुची सी ही केवल ये तीन गुण बाहरी पारे
ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଜଣକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଯାଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ଆପଣ କର୍ମରେ ରହିଲେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବେ, କେବେ ବି ସେ ଗୁଣରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ନୁହଁ, ମୋର ତିନି ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାନ୍ଧା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ, କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ। ଯଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ଯେ ଯଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯେଉଁଟାକି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସାଧନ କରୁଛି, ସିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନାରାୟଣ ହେଇଯାଉଛି, ନିଜେ ନାରାୟଣ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବାଦର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପରାଧୀ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦିଓ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାୟାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ସଂଘ ହେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କୃପା ନ କରେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ, ଏଇ ତିନି ଗୁଣରୁ ଜଣେ କେବଳ ବାହାରି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଛଡ଼ା ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବି କି? ନାହିଁ, ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ, ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି, ଯେହେତୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଯାଚନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ଯେ ଭକ୍ତି ଯାଚନ କଲା, ଭଗବାନ ତାର ପରାଧୀନ। ଯେମିତି କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ସେ ଉଠ ହେବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସ୍ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଉଠ, ସେ ଉଠ ହେବେ, ବସ୍ ଯଦି କହିବେ ବସ୍ ହେବେ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଏ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଥରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋପାଳକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୋପାଳ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ବାବା ବାବା ମୁଁ ଇଏ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଇଏ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସେଇଠୁ ବାବା କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ନା, ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଗ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଗୋପାଳ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ଭକ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଗୋପାଳ ନିଜେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ? ତାର ସେବା କିଏ କରିବ? ମୁଁ ମୋ ନିଜର ସେବା କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆରେ ସାଧୁ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତୋର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ନା ସେ ଯେମିତି ରଖିବେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାର ଅଛି, ମୋତେ ସେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାଇକି କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ? ଏମିତି ଅଟାକୁ ଏମିତି ଦେଉଥିଲେ, ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଲୁଣ ଫୁଣ ନାହିଁ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପାଖରେ ସେଇଆ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା, ସବୁଦିନ ସେଇଆ। ସେ ତ ଭଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଯିଏ ନାମ କଲା ସେ ଭୋଗ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ସମୟ କାହିଁ? ନାମରେ ଯାହାର ପ୍ରେମ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଇଏ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଚନ ବାଚନ ସବୁ ହେଉଛି ନାମ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନାମ କରିପାରୁନେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କଲେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନାମରେ ମଝି ରହିବାର ଅଛି। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ କେବଳମ୍ କଳେଇବ ନାସ୍ତେଇବ ନାସ୍ତେଇବ ଗତି ଗଞ୍ଜାତା। ତେଣୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସିନା ଭିକ୍ଷା କିଛି ଆସିଲେ ସେ ତ ଆଉ ନିଜେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଲେ, ରୋଷେଇ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆମେ ସିନା ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଦେବେ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଟାକୁ ଚକୁଟି ଦେଉଥିଲେ, ଏମିତି ହାତରେ ଥାପଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ତାକୁ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହେଲା ଯେ ତୁମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇକି ଆସିଛି, ତୁମେ ସର୍ତ୍ତ କରି ମୋତେ ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କ'ଣ ସେୟା ଖାଇବି? ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁ, ଅଲଣା କେତେ ଦିନ ଖାଇବି? ସେଠି ଇଏ କଲେ ଲୁଣଟା କେଉଁଠି? ପଇସା ଯେଉଁ ଦରକାର ଲୁଣଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଲୁଣ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଲୁଣ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଭଗବାନ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ। ভগবান হবে মালিক, আমি হবা তাঁর দাস। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেম কোশ্চেন সনাতন গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পচারিলে যে জীবের স্বরূপ কি, জীবর কাম কণ, জীবর প্রকৃত লক্ষ্য কণ। যে কি জীব জানি না সে মায়ারে মাতিকি রয়েছেন, ঘর সংসার পুয় ঝিওরে মাতিকি রয়েছেন। বাস্তবিক জীবর ধর্ম কণ না, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সে কেবল কৃষ্ণঙ্কর সেবা করিব, সে হচ্ছে কৃষ্ণর দাস। ওকে, তেণু হে বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কুকুর বলিয়া জান হে মরে। এ কে গাউଛନ୍ତି? ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গাউଛନ୍ତି। হে বৈষ্ণব ঠাকুর ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର, ବୋଲିଆ ଜାନ ହେ ମରେ, ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର? ଯେ ଜଣେ ସେବକ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବକ ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେ ନିଜକୁ କୁକୁର ଭଳି ଭାବିବା ଦରକାର। ସେ ଜଣେ କୁକୁର। କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି କୁକୁର ବୋଲି? ନା ଆପଣ କୁକୁର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁକୁରକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ମାଲିକ? କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ କୁକୁର କହୁଛି ମୁଁ ଘର ଜଗିବିନି ବୋଲି କହୁଛି। ଦିନ ଯାକ ଯଦି ତାକୁ ମାଲିକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଘର ତମରେ ଶୋଇ ରହିଛି, କିଏ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଭୋକୁଛି ନା ଭୋକୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ମାଲିକ କ'ଣ ଦେଉଛି ନ ଦେଉଛି କୁକୁର ଦେଖୁନାହିଁ, ସେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରଟା ସେମିତି ଚାକର ରଖିବେ, ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବ, ମୋତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ସେବକ ହେବ ନା, ଜଣେ କୁକୁର ଭଳି ସେବକ ହେବ, ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ।
दिन जाक खाइनि बाहर खाई आसूँ कि मालिकर जगुची जदि आप साढ़े दिन खावा देना तो भल कथा देना से बाहर कौटी मैनेज कर खाईदे किंतु घर छाड़ी से जाऊ ना मला पर्यंत से जगुची तेणु जड़े सेवक ठीक से भाव में हवा दरकार भक्त कहते जे जड़े सेवक जड़े वैष्णव यदि कुकुर भाया सेवा कर से कृष्ण को प्राप्त हम कहीं ना से वैष्णवटा कृष्ण को प्राप्त होती जहाँ देखिले आप भगवान पछरे गोड़ाऊँ पाखर रही किसी खावा दौना तथा भगवान कहते मुझे आपण पाखे रही कहीं ना से जानी जे ये मते बांधी हृदय तेणु जड़े भक्त सबु बेले कौन को चिंता करुच्ची ना सबु बेले भगवान चिंता करुच्ची जो भाव जो मना करुच्ची मु खाइबा को दे पारिबिनी एक कथा कहउचंती ये मध्य प्रेम रो भाव ताको आमे बुझी पारिबानी ये मध्य प्रेम रो भाव से जो बंधन से जा होची से भी प्रेम ता भीतर भी से प्रेम भाव रही ताको बुझिबा हम पई कष्टकर आम भली भौतिकवादी लोक जो मैंने कि माया भितर सब बड़े कर्षित होती तीन गुण में बंधा होती से भाव को आप बुझीपारे ना जड़े भक्त केवल से बुझीपारे से कथा कौटी कहले ब्रह्म संहितार ब्रह्मा जी कहले अदैत्य अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनंच देवेशु दुर्लभम दुर्लभात्मा भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि अदैत्य अच्युत अनादि अनंत रूपम जहाँ भगवान ये कहते सबकि मोर ब्रह्माजी मध्य से कथा कहते अदैत्य सी तांकर द्वितीय कहीं नहांती एक्स इज भगवान वाई इज अल्सो भगवान जदि से भी से भाया काम कर भगवान अंश अर्थात देव रूप तेणु तांकर कौन अवतार तेणु भगवान विभिन्न रूप रे ये जगत को पालन करने आध्यात्मिक जगत को आउ भौतिक जगत को पालन कर विभिन्न रूप से प्रकटित होती से आपण जदि आम कह भगवान जो चारि रूप बलदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध से चारि भाग से विभक्त है सेठू पुणी आसिले नारायण नारायण आसिले महाविष्णु महाविष्णु आसिले जो आम कहे कारणदक साई विष्णु कारणदक साई विष्णु आसिले गर्भदक साई विष्णु गर्भदक साई विष्णु क्षीरदक साई विष्णु क्षीरदक साई विष्णु पुणी सबु शरीर मध्य प्रवेश कले कि भाव में ना परमात्मा रूप समस्त शरीर भितर से परमात्मा रूप रही क्षीरदक विष्णु प्रत्येक जीव शरीर में परमात्मा रूप रही एवं आमर सबू कर्मर फल हिसाब निकास रखुंट एवं ये जो कथा कहते जो गुण द्वारा आम बांधी आम जहाँ कर्म कर तार रिएक्शन दवापाई भगवान आम पाखे प्रेजेंट रही आपणकर जहाँ कर्म पूर्वजन्म कर से फल आपण भोगवा को पड़ो ही पड़ो एपण के बाहरी पारे ना आ से भितर से भाव में अच्छा आपण को से फल भोगौंट जिते आप कर्म करुँच भूलिकी से कर्म फल कौन हम आपणकर फलित हम किंतु जिते बड़े आपणकर अधीन को पड़े आसवे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम स्मरणम रज अहम तम सर्व पापभ्यो मोक्ष माप से जो पाप और पुण्य कथा कहूँ कर्मर फल आम समस्ते कर्म करुँच निश्चित भाव में कामना रही कामना विहीन कई कर्म करूना किंतु किए कामना विहीन कर्म करुँच ना जे संपूर्ण रूपे भगवान शरणापन्न होती जमीक जन्मरु प्रहलाद महाराज जन्मनु शरणापन्न सी जानी ना भौतिक जगत में कौन चली कौटी कौन हो केवे जानी ना संपूर्ण रूपे ता विषय से कौन तांकर से विषय कौन सी ज्ञान ना प्रत्येक मोमेंट से भगवान कथा भावती प्रत्येक मोमेंट एव्री मोमेंट कृष्ण व्यतिरिक्त 1 सेकेंड भी से रही ना ये भाव में भक्त थे जिते बड़े जड़े से भाव में भक्त हम से गुणर प्रभाव तापर रहा से गुणर प्रभाव तापर रहा गुण तापर कौन सी कम करना आ ठीक से बेले आपणकर सबु प्रकार कर्म बंधन तुटी तुमार संसारे करिब सेवन नाहिब फलेर भागी तब सुख जाहे
करिब जतने हए पदे अनुरागी तुमार संसारे करिब सबन अर्थात मु तो संसार आसी मु माया द्वारा बांधी होती मोर परिवार अच्छा मोर रिलेटिव अच्छा मु जो जगह कम करुँची से मोर परिवार सेठी भी मत भल मंद करने पड़ुची ये जो कर्म मु कहाँ करुँची मो करुँची जदि मो करुँची ताले ये बंधनर कारण आपण बांधी हो गले 3 गुण बांधी हो गले एवं कर्मफल सेमती भोगिबे गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को जीवे तेणु ये जीव 84 लाख जनी दे गति करी चली आज आपण ये जो मनीष शरीर पाई जे कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न भजिलु दुख कहब कहारे ये जो शरीर आपण पाई ये अत्यंत दुर्लभ एवं ये दुर्लभ शरीर जड़े कौन कर भजन कर पशु शरीर जड़े भजन कर नॉट पॉसिबल एट ऑल तेणु केवल मनीष शरीर जड़े भजन कर किंतु आम भजन न करी कौन करुचे मायार भजन करुचे परिवार सेवा करुचे कृष्णंकर सेवा आम भूली जाइए कृष्ण आम घरे भी नहांती बर्तमान तो गाँव प्रभुपाद कृपार से हो पारी ना जदि आम पूर्व को पलैवा ना नथिले कृष्ण नथिले रेयार तेणु कृष्णंकर भजन करवा होची जीवर लक्ष्य जितेबले आपणकर परिवार को आप कृष्ण को उद्देश्य पालन करेंगे जे सेवक हिसाब से मोर परिवार नुहे कृष्णर परिवार तुमार संसार करिब सेवन तापर लाइनटा कौन करे नाहिब फलर भागी ताहले आपन रिएक्शन आसबनी ताने आप जो दुख कष्ट जंत्रणा जहाँ पाँच से सब आपन को आसब ना हाँ आपड़ यदि भल कर्म करुँच पुण्य कर्म करुँच सुख आसब टंका आसब सुख आसब जो मैंने सुखी होती जो मैंने प्रबल टंका आसुँच हाथ दौरान सुना फलुची तार कारण यदि आप शास्त्र पढ़े जानीपारे तार गोटे कारण हूँ आप पूर्व जन्म बहुत पुण्य कर्म कर दान कर गाई को खाइबा देती पशु मान सेवा कर लोकंर सेवा कर पुण्य कर्म किंतु सही कर्मटा केतबेले भगवत कर्म हो ना जितेबाला आप भगवान को उद्देश्य करेंगे आप खाइबा दौरान किंतु मु खाइबा दौना मु कर्ता नु ये भगवान मते देइछंती मु ताकू देइछि ये मोर नु ये भगवान से सेटा गला आध्यात्मिक कर्म से कहूँ मु देली मु दान कली मु या कली मु कॉलेज कली मु स्कूल कली से गला यहाँ आपण कर्म होगा सी रिएक्शन आप पाइबे जेहेतु कर्मटा कर रिटर्न आसो कथा मु कहूना यूनिवर्सल लॉ कहूँ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार समान विपरीत प्रतिक्रिया अच्छी तेणु जदि मु कर्म कली तार रिएक्शन अच्छी ना ना अच्छी तेणु से भोगवा पड़ो जे खराब कर्म कर मत खराब आसो बसी हठात किना विपद आसला कि ना रोग गोटे बड़ रोगटा होगला आगुरी सेमती खराब कर्म कर किंतु जदि आप भजन करेंगे नाम करेंगे केवल नाम जदि आप नाम करेंगे शुद्ध भाव रोग फोग सब छाड़ी पड़े ग्यारंटी मु दूँ हेनी रोग मत जड़े से कथा कहले जड़े साधुंकर ताले सी तो पूरा जन्मरू जा मंदिर अच्छा मुझे कहली से ठीक से भजन करना से ठीक से भजन करना रोग हम ना तार एग्जाम्पल किए तुकाराम सशरीर भगवत धाम गले केमती जापारे से पूरा शुद्ध सशरीर भगवत धाम गले पंढरपुर मुझे जाइली बुलवाई से समय बोधे आमर लोकनाथ स्वामी महाराजंकर व्यास पूजा थाए आम जाऊँ देखिलु से जो आखुबाड़ी भितर लोक सब शोचुं आखुबाड़ी भितर काद भितर लोक सब शोचुं मुझे आश्चर्य मो प्रथम मु नुआ नुआ भक्त होता है मुझे आश्चर्य या भितर कौन लोक शोचुं कारण मुझे खोजिली मिललानी 3 दिन पर मुझे जानीपारि जे जेहेतु यही धाम तुकाराम जाइछंती यही दिन तेणु से ही समय 4-5 दिन समस्ते आसी से कौन कहती तांकर कृपा पाइबापी से माटी शयन करती जे तुकाराम कृपा प्राप्त हो तेणु सी जदि जापारे हाई नॉट मी
ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବସିତ ହେଇଛି, ମାୟା ମୋର ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ମୋର କର୍ମଫଳ କଟୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁଣର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ନା କଳି କାଳେ নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ উদ্ধার। তেণু যদি জনে নাম করুছি পুরা জগৎ উদ্ধার হয়ে, তেণু সমস্তে নাম করিবা দরকার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তেণু আমার কোটি আসক্তি রয়েছে, বিষয়ের আসক্তি রয়েছে। টঙ্কা পয়সা ঘর বাড়ি পুଅ ঝিও ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବେ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବି, ମୋତେ ଲୋକ ଟେକିବେ, ତୁମ ପୁଅ ଏଇଆ ଝିଅ ଏଇଆ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ମାତିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନିରେ ରହିବି, ନେକ୍ସଟ ଦିନଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ଜନିରେ ରହିବି, ଗଛ ଜନିରେ ରହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଜନ କରିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଇଏ ଯେଉଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନାମ। नाम छड़ा किसी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विषय जे प्रीति एबे अछई अमार, से मत प्रीति हो चरणे तुमार। विषय रे मोर जेमिति प्रीति रही, भगवान को आम प्रार्थना करवा दरकार। कौन पाई ना सेई मत प्रीति होक चरणे तुमार। अशोक अभय अमृत आधार, तुमार चरण दय, ताहाते एखण विश्राम लभिया, छाड़ीनु भवेर भय। अशोक अभय, अशोक माने जेठी शोक नाही, दुख नाही। अशोक अभय, जोटी भयर कौनसी कारण नाही। अमृत, जहाँक चरणरू सदाबले अमृतर धारा प्रवाहित होउछि। तुमार चरण दय, ताहाते एखन विश्राम लभिया, छाड़ीनु भवेर भय। भवेर भय बोलते जो संसारर भय, ये जो भौतिक जगतर भय, जमी एवं पृथ्वी तृतीय विश्वयुद्धर भय थर हराउछन्ति। जदि आम मालिका कथा भी भाविया, जदि कई मालिका विश्वास करुँचे 2026 रे कौन हम जना ना, से कहूँ समस्त भजन करने। तेणु जदि आम से भय वान्स जड़े भगवान चरण कमल आसला, तार कौन भयर कारण ना, नो फियर। तेणु भगवान चरण कौन होती अशोक अभय अमृत आधार, तुमार चरण दय, ताहाते एखण विश्राम लभिया, छाड़ीनु भवेर भय। सबू भय मोर दूर हो गला, कौन सी प्रकार भय रही। श्री श्री निताई गौरांग, श्री श्री कृष्ण गौरांग। तेणु जहाँ ब्रह्मा जी कहते अद्वैत, अद्वैत माने भगवान होती एक। जहाँ प्रथम श्लोक कहले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सबू कारणर मूल कारण। जदि आम चिंता करवा मो बापा किए, मुझे जानी मु कौटू आसिली, मो बापा आसिली, मो बापा बापा किए, जी मुझे भाव में मोह करी कौटी पहुँची कृष्ण पाखे पहुँच। तेणु अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण को सबू आरंभ है। तेणु से कहते अद्वैत अनादि, जहाँकर आउ कहीं आदि ना, सी कौटू सृष्टि होना। अनंत, से पुणी अनंत मीन्स ये जो ब्रह्मांड, ये जो जिते प्रकार अवतार ग्रहण कर शक्ति होती। तेणु से अनंत अनंत अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप से धारण कर सब जीव देह से रही शक्तिर प्रकाश। तेणु ये जो भगवान कथा कहुच्छे, केमी प्राप्त हो पार
ନା ବେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନି ଖାଲି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସବୁ। ଜଣେ ଯଦି ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଦୁର୍ଲଭମ୍ ଭକ୍ତୌ ଅହମ୍ ଭକ୍ତୌ। ମୋର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଦୁର୍ଲଭ। ଅଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଆଉ କଷ୍ଟକର ନୁହଁ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ମୋତେ ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କିଛି ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ମୋର ଭକ୍ତ ବନିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁନି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ତେଣୁ ଜଣେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବ, ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ନା ଭକ୍ତି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେଇ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ। ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି get out of this material world if they only show me some ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଭ୍। ଯଦି ଟିକେ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାମ ଭଗବାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାମଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବିକାଳି, ନାମ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନାମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ ସବାକାରେ ବାଣ୍ଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରେମଟା କେଉଁଠି ଆସିବ? ନା ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଯିଏ ନାମ କରୁଛି ତାର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ? ଯେ ସେବା କଲେ ଆପଣ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେବନି। ହଁ, ସେବା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନାମରେ ରୁଚି ଆସିବ, କୃପା ମିଳିବ। କୃପା ହେଲେ ନାମରେ ରୁଚି ହେବ। ସେବା ନହେଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି। ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ନାମ ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେବା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବହୁନା ଜନ୍ମ ନା ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ମାମ ପ୍ରପତ୍ତ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବମିତି ସୋ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ସେ ଜାଣିବ ଯେ ବାସୁଦେବ। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେୟାର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବେ, ମିନିଷ୍ଟର ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଥିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ନା। ତେଣୁ ଯେମିତି ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପିଅନକୁ ଭେଟିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ସେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବି ସାର୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଭେଟିବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ? ନା କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ଗୀତାରେ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଚି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ମନା ଭବ ମତ୍ ଭକ୍ତ, ମନେ ମନେ ମୋର କଥା ଭାବ। ମନ୍ମନା ଭବ ମତ୍ ଭକ୍ତ, ମୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ମନା ଭବ ମତ୍ ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଚି, ମୋତେ ପୂଜା ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ। ଏତିକି ହେଲେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଯତ୍ କରସି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୋଷି ଦଦାତି ଯତ୍ ତପସ୍ୱସି କୁନ୍ତେ ତତ୍ କରୋଷି ମଦାତ୍। ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି। ବାସ୍ ହେଲା, ସେଇ ମନୋଭାବ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା କେମିତି ହେବ?
ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାବିବା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଆସିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହେବି, ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇ ଭାବ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଯିବ ନାମ କରିବ, ନାମ କେମିତି କରିବ? ଏକୁଟିଆ ନାମ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ କହୁଛି, ଗୁରୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯାହାକୁ ଦେବେ, ଜଣେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଲୋକକୁ ବି ସେ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଦେଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଦେଇପାରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କେଉଁଥିପାଇଁ? কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে, আমি তো কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নাই তব পাছে পাছে। তেণু কৃষ্ণ হচ্ছে আপনার, কার? শুদ্ধ বৈষ্ণবଙ୍କର। তেণু আপনার পাখে কৃষ্ণ অনেক। যদি মু তাঁকর শরଣାপন্ন হেবি, তাঁকর সেবা করিবি, सी जदि मत कृपा करेंगे नाम मध्य निश्चित भाव में भगवत प्राप्ति हो पारि, निश्चित भाव में आप प्राप्त हो पारे। भगवान कृपा, गुरुंर कृपा नहले आम सीधा सड़क भगवत प्राप्ति हो पारिबा नहीं। जहाँ ये ब्रह्माजी कहते जे जड़े वेद द्वारा मध्य भगवत प्राप्ति हो पारिब नहीं। गुरु ग्रहण करना, वेद अध्ययन कर वेदरे पूरा भगवान कथा दिखाई। वेदर लक्ष्य होची भगवान को जानिबा। जड़े यदि वेद अध्ययन करी भगवान को जानी पारला नहीं, से वेद ज्ञान डायरेक्ट होगला क्या सहित समान? हिरण्यकशिपुर ज्ञान सहित समान हो। हिरण्यकशिपु एत तपस्या करुच्ची, मागिला कौन? निज कथा मागिला, मु केमती रही, मत कहीं मारी पारे, मु स्थल में मरबी, जल में मरबे, एनिमाल मारे, ह्यूमन बींग मारे, देवता मारी पारे, ये मारी पारे, सब मागिदेला जो मुझे मरबी। से बचापी चाहूँ तेना क्या से मागिले? सबकि निजपाई, माने सबुठ बड़ असुर, असुर प्रकृति। तेणु जे असुर प्रकृति रही से सब कौन कर निज कथा चिंता कर। तेणु जदि आम से प्रकृति पार हाँपाई जो दासत्व भाव आस, मु भगवान दास, टू डिफिकल्ट, बहुत कष्ट। दासत्व भाव आसवा बहुत कष्ट। तांको कृपा नहले हेबनी, तांकर कृपा दरकार। सी चाहिए ही केवल जड़े दास हो पारे, किंतु आमर चेष्टाटा रहा दरकार। आमर चेष्टा जमती कि नरोत्तम दास ठाकुर जिते दीक्षा नापी चाहिए, क्या पाख से दीक्षा नहीं थे? लोकनाथ स्वामी महाराज पाख दीक्षा नहीं थे। ये लोकनाथ स्वामी महाराज नुहत, आम जेब अच्छा से लोकनाथ स्वामी महाराज। तेणु सी किंतु क्या शिष्य ग्रहण करना, जी भी जाइए समस्त को फेरई देते। नरोत्तम दास ठाकुर तांकठू दीक्षा नापी चाहिए, पाखु जाई शरणापन्न हेले, सेवा कले, कहले मत दीक्षा दिंतु, मुझे आपण पाखु दीक्षा नहीं ना, मुझे दीक्षा दौना। स्टेट मना करते नहीं मो दीक्षा देवार नहीं। से कहले मु कौन कले दीक्षा दीक्षा पाइबी। माने एबे सी जेहेतु तांकर डिटर्मिनेशन कौन अच्छी, थियोरी कहूँ मुझे क्या शिष्य ग्रहण करी ना। किंतु नरोत्तम दास ठाकुर स्ट्रंग होती पाखर ही दीक्षा ने। तेणु शिष्य दृढ़ संकल्प कर स्थित प्रज्ञ होती, से ही मोर गुरु है। गुरु स्थित प्रज्ञ होती, मुझे क्या शिष्य ग्रहण करी। ताले एठी केमिति जने शिष्य हो पार? तेणु बर्तमान नरोत्तम दास ठाकुर मुझे कौन करी, केमिति मु शिष्य हेबी। तेणु जड़े शुद्ध भक्त ही चिंता करें, शुद्धता आसो जड़े जीवर सी चिंता कर कौन कले मुझे गुरु पाइबी। मनरे से भाव आसला, मुझे गुरु ग्रहण करे कि न करे, मुझे सेवार रही। सी मते ग्रहण करिपारंती किंबा ना तो मारी पारंती, किंतु मुझे ही ग्रहण करी, सेवार ही रही, कुछ करी ना। तेणु से चिंता कौन कले कि केमिति सेवा करी। तेणु जिते बड़े से सका जाती पायखाना करने, मलत्याग करने जाती, ये कौन कले
ଛକି ଛକି ରହିଲେ ସେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଳକୁ ସେଠି ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଠି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସେବାଟାକୁ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାପର ଦିନ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଗୋବର ଦେଇ ଲିପା ହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଏ କରୁଛି? ହଁ କିଏ ଆସିଥିବ କରିଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁଦିନ ସେୟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଝାଡ଼ା ଫେସାରେ ଆସି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆସୁଛି କରିବା ପାଇଁ ସଫା। ଦେଖିଲେ ସେଇ ମାନେ କିଏ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଆସିକି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ନା ଆପଣ ତ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଯେ କେବେ ବି ଯେମିତି ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଗୁରୁ କୃପାଏ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, କୃଷ୍ଣ କୃପାଏ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ପରମ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୌରବଂଶ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କ୍ରାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ହି ଗେଟ୍ କୃଷ୍ଣ। ବିଲମଙ୍ଗଳ କ୍ରାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ହି ଗେଟ୍ କୃଷ୍ଣ। ବଟ୍ ୟୁ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ରାଇଂ। ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁନେ, କୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ପାଇବା? କ୍ରନ୍ଦନ ନହେଲେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା କି? ଆଉ ସେଇ କ୍ରନ୍ଦନଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରନ୍ଦନ ହେବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରନ୍ଦନ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଣ ଜୀବର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ଗୁଣର ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୁଣରେ ଆଉ ବନ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ କରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ଏ ଶରୀର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବାହାରି ପାରିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ମୋଠାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ମୋ ଧାମକୁ ଯିବ। ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମମ୍। ଯେଉଁଠି ଗଲା ପରେ ଏ ଜୀବଟା ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି ନାହୁଁ ନା, ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ ସେଠିକୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଆଉ କେହି ଫେରିବେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମାନେ କେତେ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି, କେତେ ଜନି ଦେଇ ମୁଁ ଗତି କରିଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବା, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଇଏ ଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବିଷ୍ଠାକୁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ବିଷ୍ଠା ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ବିଷ୍ଠା ମିନ୍ସ ଷ୍ଟୁଲ୍। ଷ୍ଟୁଲ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ତାକୁ ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଅଛି, 3 ଗୁଣରେ ଅଛି, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛି, ସଂସାରରେ ଅଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ନାମର କୌଣସି
स्थिति ना जो अवस्था था आप नाम करें नाम को छाड़ू ना सदा बेले नाम करते जिते बड़े पाँच आप नाम करूँ यदि नाम करुँच आउ गुरु वैष्णव सेवा मन बढ़ई भगवान सेवा कर शास्त्र को श्रवण कर अध्ययन कर पुस्तक अध्ययन कर निश्चित भाव में आप दिने शुद्ध हे शुद्ध है आप जाणीजे जो कथा भगवान को ज्ञान विज्ञान अर्जुन से कथा कहते ना जे जो ज्ञान देला तुम जाना कि रही भगवान अर्जुन कहे ना कौन कहे कौन कहे पुरुष पुरुष शाश्वत दिव्यम आदि देवम अजम पुरु सब शुणी सारा अर्जुन जो धारणा था ये सखा मोर सांग सी सबू नष्ट हो कौन कहे जे आपण होउचंती सबु किछि एबे आपण जहाँ कहिबे जेमिति कहिबे मु आपणकर संपूर्ण दास आपण जहाँ को कहिबे जदि मो संतान को भी आपण हत्या करिया पई कहिबे मु कहिबे तेणु से स्थिति से जानीजे जे भौतिक जगत कहीं कहारी संतान नुहति आपण जहाँ संतान भावुंट संतान नुहति तेणु सी संतान आपण कर्म अनुसार ये जन्म संतान होती हाँ जदि समस्ते भक्ति करुँच से संतानटा मोर कहीं से मत भक्ति साहाय्य करुँच मोर घर परिवार समस्त मत साहाय्य कर मोर भजन रे मोर भक्ति साहाय्य करूना से मोर कहीं नुहति कि मो संसार रहा पड़ो मुझे बाहरी पारिनी अलरेडी मो संसार अच्छी तांकर कृपा मांगा पड़ो गुरु वैष्णव कृपा मांगा पड़ो कृष्ण कृपा मांगा पड़ो से भजन करार अच्छे जिते बाधा आसूँ आप भजन करूँ सबू बाधा पलैब आईटा मु प्राक्टिकाली देखी सारी जिते बाधा आसी गन मो भजन में बाधा पड़ी ना बहुत आसूची कि जो मुझे शरणापन्न होगी से गुड़ा कुआड़े पड़े जाऊँ काटिक पड़े जाऊँ लगुच यहाँ गोटे डेंजर आसूची से पटे से पड़े जाऊँ नेवर कमिंग टू मुझे जानी आगे कौन हम ये जाए मुझे देखी जहाँ सब पड़े जाऊँ तेणु जिते बड़े आम कृपा भिक्षा करवा स्मरण करवा आप सबू जाणीजे ये शास्त्र को भी शुणा दरकार नहीं शास्त्र स्वयं भगवान निजे जिते आप शरीर में उपस्थापन हे अच्छा अलरेडी किंतु आम देखिपार ना जो शुद्ध हे जो शरीरटा मंदिर होते आपण को सबू देखा सबू किसी देखा एवरीथिंग विल बी सीन टू यू से आप सबू शरीर सबू जीव देह आप भगवान को दर्शन करेंगे आप पिंपुटा को मारे ना पिंपुटा को आप देखिले आप दया भाव आसो निश्चित भाव आस तेणु आपण आखि बंद कर नाम करूँ शास्त्र को श्रवण करूँ गुरु वैष्णव सेवा करने यत्किंचित सीट गोटे कृपा आसे से कृपाटा हूँ ऐतिक कृपा सी पूरा मेडिसिन भाया काम कर गुरु वैष्णव कृपाटा मेडिसिन भाया जमी आप मेडिसिन खाऊँ आप जानना मेडिसिन विषय डॉक्टर लिखिकी आप खाईदे रोग भल हो जाऊँगी गुरु वैष्णव कृपाटा भी सेमती मेडिसिन सी आपन को एमती शुद्ध कर आप जानी भी पारे ना दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण तुम खाली दर्शन कले ही आप पवित्र ये कही आज कथा को विश्राम दूसरी कहीं ये कथार कौन थी कि सबकि शक्ति हूँ भगवान कि शक्ति आज भगवान मोर कहीं खराब हो जेहेतु ये गुणर अधीन अच्छी तेणु गुणर अधीन रहा जो कंटामिनेट हवा जो दूषित हवा जो हो शुद्ध हम भगवान कौन कहे ये गुण गुड़ाक सब मोर कितु मु ता द्वारा बांधि आई ना सी ऊर्धर अच्छा आमको सेमती ऊर्ध को उठा पड़ो ये शरीर थी ये संसार थी मोर कनेक्शनटा भगवान पाखे आई एम ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा ताले कौन हो ये गुण मो पर प्रभाव पकेब ना ये भौतिक भव भय मो पर प्रभाव पकेब ना ये कही मुझे कथा को विश्राम दूसरी भूल त्रुटि थी आपने निज गुण में क्षमा करेंगे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की, शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे। शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय। हाँ, गुरु वैष्णव कृपा सेवा मतलब क्या है? मतलब गुरु वैष्णव